जय जगन्नाथ। आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने पवित्र श्रावण मासरे शिव भक्त माने काहे केते दूररू जल आनी भगवान भोलाशंकरଙ୍କ उपरे अर्पण करिथांती। तेबे एथर जेउ श्रावण मास पडुछि ताहा केते तारिखरू आरंभ हेउछि, केते तारिखरे शेष हेउछि, केते पाଳି सोमवार व्रत पालन कराजिब, केतोटी सोमवार आपण जल नेई महादेवଙ୍କୁ अभिषेक कराइबे एवं एहा सहित मध्य आमे जानिबा जे एही श्रावण मासरे केउ सबु कार्य करिबा निषेध होइथाए एवं केउ सबु जिनिस एवं केउ सबु पनिपरिबा खाइबा निषेध होइथाए। एहा सहित गुरुत्वपूर्ण जिनिस जानिबा जे जेउ दिन श्रावण मास आरंभ हेउछि सेही दिन आपण केउ सबु खाद्य खाइबा निषेध अटे। तेबे ए सबु विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा। तेबे ता पूर्वरु जदि आपण माने शिव भक्त होइथांती, भक्ति एवं श्रद्धा आपणक मनरे भगवान शिवंक प्रति थाए, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने पांजी अनुसारे जुलाई 30 तारिखरू श्रावण मास आरंभ होई अगस्त 28 तारिखरे समाप्त हेब। तो सांग माने एही थर श्रावण मासरे मोट 4 गोटी सोमवार पड़िबाकू जाउछि, अर्थात एथर श्रावण मासरे आपण 4 पाଳି प्रभु शिव शंकरଙ୍କୁ जलरे अभिषेक कराइबे। बोलबम भक्त माने एथर 4 पाଳି बोलबम यात्रा करि पारिबे। जेउ माने एही श्रावण मासर व्रत पालन करंती से माने एहा निहाती भाबरे जानिबा दरकार जे एही श्रावण मासरे केउ केउ जिनिस खाइबा उचित नुहे एवं केउ सबु कर्म करिबा उचित नुहे। एही सबु जिनिस गुडिक जानिबा आपणक पई निहाती दरकार। आसंतु जानिबा एही श्रावण मासरे केउ केउ जिनिस खाइबा अनुचित होइथाए एवं केउ कर्म करिबा उचित नुहे। श्रावण मासर सोमवार दिन आपण केउ सबु परिबा खाइबे नाही। एही संपूर्ण श्रावण मासरे आपण केउ केउ जिनिस खाइबा उचित नुहे। एहा तो आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे जे श्रावण मासरे आपण सात्विक भोजन आहरण करिबा उचित। मद मांस पियाज रसुण एही सबु तामसिक भोजन जो रहिछि ए सबु खाद्यर सेवन करिबे नाही। एही सबु खाद्य ठारू आपण माने दूरे रहिबा उचित। एहा सहित बंधाकोबी बाईगण मूला दही क्षीर एही सबु जिनिस को मध्य आपण माने खाइबे नाही। सांग माने बंधाकोबी एवं बाईगण आपण माने श्रावण मासरे एथि पई खाइबे नाही कारण बंधाकोबी एवं बाईगण रे एही श्रावण मासरे साधारणतः पोक लागि थाए। सेथि पई श्रावण मासरे एही दुईटी परिबाकू खाइबाकू निषेध करा जाई थाए। एही मासरे आपण मसूर डाली एवं बिरी डाली मध्य खाइबे नाही। अधिक तेल मसला युक्त खाद्यपान सुपारी अधिक खट्टा जातीय खाद्य मिठा युक्त खाद्य एवं निशा जातीय खाद्य ठारू मध्य आपण दूरे रहिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मासरे आपण केउ सबु कर्म ठारू दूरे रहिबा उचित। सांग माने आपण जदि श्रावण मासर व्रत पालन करूछंती तो आपण काहार मनरे कष्ट न देला भली कौनसी कार्य करंतु नाही। मनुष्य किंबा कौनसी पशु पक्षी किंबा कौनसी वृक्षलता को मध्य आपण आघात दियंतु नाही। मिथ्या कुहंतु नाही, चोरी करंतु नाही, कौनसी भी खराब कार्य करंतु नाही, कौनसी निशा द्रव्यर सेवन करंतु नाही किंबा आमिषर द्रव्य सेवन करंतु नाही। एही मासरे आपण शरीर रे तेल लगाइबे नाही, कंसा पात्र रे खाद्य खाइबे नाही, खट उपरे सोइबे नाही, आपण तळे चट्टाण रे सोइबे एवं महादेवंकर पूजा समय रे महादेवंकु हळदी अर्पण करिबे नाही। संपूर्ण श्रावण मासटी रे आपण संयमता रक्षा करिबे। मैथुन आदि कार्य करिबे नाही। श्रावण मासरे आपण नख दाढ़ी किंबा चुटी काटंतु नाही। एहा व्यतीत अनेक स्थान रे व्रतधारी माने
ପାଦରେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧିବିଧାନ ସହ ନୀତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ଉପାୟର ସହିତ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ଦେଖୁ ଅବା ନ ଦେଖୁ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଥାଇକି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି ବି ନାସ୍ପତିର ଯେଉଁ ଫଳ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ବି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ, ତାହାକୁ ଦେଇ ଆପଣ ସେହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଫେରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତର କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ବ୍ରତଟି ନିର୍ଜଳା ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ସାତ୍ವಿକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଫଳାହାରର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରର ଫଳ ଜୁସ୍ ଆପଣ କଦାପି ବି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଥାଏ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କଦାପି ବି ଖଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାଇଗଣର ସେବନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ବାଇଗଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାଇଗଣ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।